हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रमज़ान के रमज़ान के महीने में जो रोज़े रखे जाते हैं उनके ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है। रोज़े को अरबी में सोया या सोयाम कहते हैं। सोम के मायने हैं रुक जाने के। जब कोई मुसलमान रोज़ा रखता है तो वो दिन भर खाने पीने की चीज़ों से परहेज करता है, लेकिन रोज़ा महज खाने पीने से परहेज करने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ेदार के जिस्म के तमाम आज़ा का रोज़ा होता है। रमज़ान के रोज़ों का बहुत सी फजीलत हदीस पाक में आई है। कुछ चंद हदीस रमज़ान मुबारक के मुतालिक पेश है। सही बुखारी की हदीस है। सैयदना सुहेल रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रेयान कहते हैं। इस दरवाजे से क़यामत के दिन रोज़ेदार दाखिल होंगे। उनके सिवा कोई भी इस दरवाजे से दाखिल ना होगा। कहा जाएगा, रोज़ेदार कहाँ है? बस वो उठ खड़े होंगे। उनके सिवा कोई भी इस दरवाजे से दाखिल ना होगा। फिर जिस वक्त वो दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर लिया जाएगा। इस दरवाजे से कोई दाखिल ना होगा सिवाय रोज़ेदार के। सही बुखारी के एक और हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा अजाब इलाही के लिए ढाल है। बस रोज़ेदार को चाहिए कि वो फहश बात ना कहें और जहालत की बातें ना, मसलन मजाक, झूठ, चीखना, चिल्लाना और शोरगुल मचाना वगैरह भी ना करे। और अगर कोई शख्स इससे लड़े या इससे गाली दे तो इसे चाहिए कि 2 मरतबा कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ। कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि रोज़ेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नज़दीक मुस्क की खुशबू से भी ज़्यादा उम्दा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ेदार अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिश मेरे लिए छोड़ देता है तो रोज़ा मेरे ही लिए और मैं इसका बदला दूंगा। और हर नेकी का बदला सवाब 70 गुना मिलता है, लेकिन रोज़े का सवाब इससे कई ज़्यादा मिलेगा। सही बुखारी की हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इस बात की कुछ परवाह नहीं कि वो रोज़े का नाम करके अपना खाना पीना छोड़ दे। सही बुखारी की एक और हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम के तमाम आमाल उसी के लिए होते हैं सिवाय रोज़े के कि वो मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला दूंगा। सही बुखारी की हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही बुखारी की हदीस उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपनी अज़वाजे मुत्तहिरात को बोसा दे दिया करते थे। मुबासिरात यानी गले लगा लिया करते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश पर तुमसे ज़्यादा काबू पर रखते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रोज़ेदार के लिए औरत का सरमुगाह हराम है। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स भूल कर खा पी ले तो वो अपना रोज़े को पूरा कर ले, क्योंकि ये तो अल्लाह ने उसको खिलाया पिलाया है। सही बुखारी की हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन इस हाल में कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। एक शख्स
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستر کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کیا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ کوئی شخص نبی کریم کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا خرمے کی چال کا ایک ٹوکرا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹوکری کو لے اور خیرات کر دے۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا اپنے سے زیادہ محتاج کو خیرات کر دوں؟ تو اللہ کی قسم مدینے کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو السلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ آپ اور وہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزے کی قضا واجب ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزہ رکھ لے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گئی اور ان پر 1 مہینے کے روزے باقی ہے، کیا میں ان کی طرف سے ان کے قضائے روزے رکھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کا قرض ادا کر دینا سب سے زیادہ استحقاق رکھتا ہے۔ سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک کہ وہ جلد افطار کرنے میں جلدی کیا کریں گے۔ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا 1 روزہ بلا اجر سنگھائی سفر اور مرضی کے بغیر چھوڑ دے، مدت اس کی تلاشی کے لیے روزہ رکھے، تب بھی 1 روزے کا کبھی پوری نہیں ہوگی۔